Slide. One wave lang. Oras na. 37. Trade na Sakto. lang mamaya. Sakto galaw natin 38. Tara DB. Tingin ako city. Okay. Sa akin na Kim. Sige. Tara. Diretso na. Walang tao dyan. Compress tayo unang bilog. Light speed lang lahat. Light speed lang ah. Ay, gago ka ah. Kilala tayo. Light speed. 5, 4, 3, 2, Abi 1. AC. Tara. Madisi ako doon ah. Ay, sige. Pag ako pinag-epi sa CC, di siya nalilisi. Krono tayo kapos image. Krono. Ewan ko Sige, na. tara, right pa tower na, kapos image, magkaroon na kayo ah. Tara, push. Wala. Sige, ano muna, tower. Para sync natin yung image na GG. Meron sa PGL lang. Si Josh pala yun. Sino ba late? Sino na late ng image? Sige, si pa sabi pag-up na si. Compress tayo. Pa-image. Mabiyay ba? Tara, 3, 2, 1. Pahay dito tayo guys, turbo daan. Sige, tara. Ito, 1PT putik. chocolate, so. Bagang! Cheater. Tara. Tara. Baba. Tara. Panok tayo. Dito. Generator. Tara, light speed. 5, 4, 3, 2, 1. Balik daw. Balik. Putang na nyo ah. Sige, balik. Patulak pasi. Ay, dito muna. Kapos. Walang pinya. Bakit? Sa'yo. Ay, ligad. Try dragon. Sige. Balik. Bus niya. Wala mag-image siya. Wala na ding habol. Dito lang. Pareso na lang. Kaya. Oo. Sige, abante onte. Dito. Para huwag matabahan na. Sige. Kumpatas mabilis. Tara, go image. 3, 2, 1. Fast, silap. Full wave daw tempe. Hindi galing sila dito eh. Tara. Wala eh. Baba na lang tayo, FN. Gcash. Pwede, tapos PKT. Tara, PKT. Sige, pasi. Sige. Ano naglalaro eh? Ang lawayan. Abnormal. Compressa, may Phoenix ha. Pabitaw na image, bas, Red Dragon. Sige, bas muna. Sige, palag. May kalaro pala. Sige, palag. Push nyo, tulak nyo guys, tulak. Sige, nakakapatay pa. Next wave MP, sa galing bas din. Sige, palag guys, palag. Tulak nyo guys, tulak nyo. Sige, palag pa. Ayun na, sige, madami pa kayo nasa likod ng tower. I-ano nyo, push nyo. Wala, naabos tayo. Ayun, may sword po. Use FS. Sayang. Basta. Kim, dyan na Kim. Dito. Parte kami. Asawa dito. Colors na lang. Magkaroon ka ba lang? Ay, Archer pala, sige. Pasali nito King Leonidas. Pasali nito FS. Ay, FS to guys. Pasali nito yung King Leonidas. Pasali. Wait Kim, lang. sulit ako. Nag-double, Dwayne. Pasa PL, men. Take 2 ah. Kwek. Tara, compress na. Teka lang ha. Si Ayo pala yan. Tanginang Ayo to. Basta save mo na kasi. Si Ayo yan. Tara, compress tayo sa base. Ano mo Ayo, bobo ka. Hindi si Dwayne ah. Remember. Okay na.
Damage lahat. Tara, trito, tara, baba. Nandito ba si ano? Si Sep? Wala. Wala. DB tayo. Rising Ron. Tara, 3, 2, 1. Tara, diretso stage. Wala, naka-BA ako. Wag BA mo. Tara. Wala dyan. Tara, nurse na. Chrono lahat, chrono. Pa FN. Chrono pa FN, guys. Dami Tara, mo. pare ni Dito. right. IC-167. Tulak nyo, balagbagin nyo. Balagbagin nyo. Sige, balagbagin nyo. Tulak pa, left. Left side, guys. Makapal sa left. Para portal. Betal yung mga katiti ko ah. Portal na. Huwag mo na aeroso. Portal. Nandiyan na MP, ready, Dragon. Balagan nyo na lang. IC-167. Sa pa, ready, chain. Takbo na siya. Tara, portal. Takbo ka na siya. One slot kami. Si Unisem. Sige. Mayaman to eh. Sige, akin yan. Bakit? Kapatid ni ano yan, EJ. Ang type 1, Ramirez. Kapatid ng sila. Ang type 1, kaya card. Pakatok sa DC. Ay, may party na pala. Tara, compress na. Wag ako BA. Yung no back, no heal. Huwag kayo mo BA. Tara, 3, 2, 1. Tara, image tayo. Bungat tayo. Avan pa, Avan. Bungat. Dwayne, Tara. Epen. Tara, akit left. Compress mo na left ha. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo. Tulak na. Tulak na. Clear. Tore. Bas. Mas, ready, Dragon. Ang ina mo. Sa pa, ready, chain. Takbuhan mo. Ito, reso pa tayo. Okay, reso, F-10 lang. Bili ako. Secret. Pasali ko ni Sim. Shot pati. Ako din po. Pa-BA ako. Ready, Dragon. IC-167. Tulak nyo. Sa pa, ready, chain. Tayo. Okay, balagbagin nyo. Palagpa. Sige, palagpa. Okay, palagan nyo pa. Okay, palagpa. Base. Bago na pala pangalan ni Enzo ngayon. Oo. Poseidon. Sarap nung Phoenix. Binuhay niya na si Poseidon, Mao. Si Deadpool kaya kailangan mo. Dead na lang. Sumabay. Wala akong PC ayo. Hoy guys, want nyo kung sa nurse ngayon mga walang party nurse. Bigyan mo ng bagong description. Tara. Phoenix, no? Compress. Tara, image. Tara, 3, Ses. 2, 1. Tara, baba tayo. Phoenix. Ayan. Left. Sinagat ka na, rebate, Dwayne. Okay. Atog. Ba't nakapagsalita yan? Sino nag-ano? Diretso tayo na papasi. Yung Kobashi, wala kaming slot eh. Upper hydro. Wait lang sa walang slot. Sige, wait lang. Sige lang. Chrono lahat. Tara, 3, 2, 1. Tara, tulak tayo papasi. Abot to. Abot. Naka-chrono tayo, abot. Chrono. Ito, abot din to. Patay. Sige, Tulak wait lang. tayo. Ready, Dragon. IC-167. Tulak nyo sa ready chain. Tulak nyo. Nasquall na. Tulak na lang. Sige, tulak nyo.
Tulak nyo sa portal side, guys, portal side, marami. Portal side, inikutan, portal side. Portal Yung side, mga guys. nasa bus, oh. Tubo. Yung mga nasa bus. Panalo Palagay ata. mo. Ano, huwag nyo banatan yung search man. Yung na... Kasi wag ako BAC. Panalo. Portal. Patay Yung pa mga agad ano, ng walang Kubashi. Portal ka nga, Kubashi. May MP, ah. Sige, kaya ano, drop na lang. Palapitin nyo, Team huwag ng ano. nyo atrasan ha, 5, 4, 3, 2, 1, para ready, Dragon. Huwag kayo mag-image, palapitin nyo lang. Palapitin nyo lang. O tara, compress ito, ready, Dragon. Sa pa ready, palapitin nyo lang, wala mag-image ha, may pababa pa. Sige, balagbagin nilang. Sige, balagbagin nilang. Tara, portal, dito tayo, no. Reset. May party na ba yung Kubashi? wala, di ata sumasagot. Link Sana, God City. bless. Para mapiti. Tara, compress tayo. Compress, tara, 3, 2, 1, tara, image. Pababa. Pumatis. Ano, game, likod. Nok, galing sa Paredy Dragon. Tulak nyo sa Paredy Chain. Tulak nyo na squall na yan. Paners naman, Ready Dragon, Paners. Sa Paredy Chain. IC-167. MP. MP pa, balagbagin nilang MP, balagbagin nilang, tara portal let. SG. Portal. Okay, balagbagin nilang. Dito portal. Nurse nga mga walang party, FS daw, may slot. Nurse, mga walang party, nurse, kung nasa Discord kayo, nurse. May party lang. Patay pa yung kasi namin. Sige. May tsawa. Capture ka pala. Sorry. Sorry. Image Huwag ka magmando siya. Image. Tara, 3, 2, 1. Tara, bungat. Tara, 3, 2, 1. Tara, pati-H tayo. Kubashi, kung nasa ano ka. Nasa Discord ka, pati-H. May iwan slot tayo, may spot daw dito. Okay, Tore. Top side question. Check ko, link taxi. Clear nurse. Clear pa. Yung item nila pokpok yan. Ano ba yung Kubashi na bowler? Wala, dito. Sige lang. Masabi pag-up na lang. Ayo, may party ka na ba, Ayo? Grabe dyan, uy. Ay, patay. Pak. Bako. 2, 4, Ay, odd. 8. Dito lang, uy, dito lang. Ginagawa niya kasi dyan, nakita niya na. Okay na, mate. Image shot. Tara, call na rin natin to. Abot yan. Sa pa rin. Tigil lang. Nag-PB. Akala ko boy. Hindi, pwede na. Para Tore lang. Get natin, Tore. Phoenix. Saan? Nurse. Okay, palapitin nyo sa Tore. Palapitin nyo sa Tore. Ready? Dragon. Uy, huwag nyo atasan sa Paredy Chain. Okay, balagbagin nyo. Panalo tayo dyan. Tulak nyo. Okay, tulak nyo. Okay, tulak pa. Marami pa tayo. Tulak nyo. May sa likod pa. Tulak pa. Panalo tayo dyan. Tulak nyo. Base na. Ito, pasaling nga nito, itong Kobashi. O dito, Discord mo yun. Pasali nito. Aggressive pa nga. Pasali, may city yan. Ito muna yung Aiko. Aggressive pag ano. Wow.
Roy, pasali niya. Kani, Kobashi, pasali. G, sali dito. Okay na? Para compress na. Para 3, 2, 1, para Amish lahat. Amish, tara, bridge. Sarap ng Eva ng sa akin, 170. Sabay BA, no? Tara, tore. Shun, baka naman. Tara, 3, 2, 1, tara, passive. Dali na, Shun. Pamasko mo na lang sa akin. Tara, pang-apat na bilog. Trade lang tayo, swap lang naman eh. Hindi ka nalugi. Pag-trade mo. Baba ko lang, lower MP ni push to. Sige lang, pang-apat na bilog. Pang-apat na bilog. Nakat yung likod natin. MP pa sana po MP. FN. Tara, 3, 2, 1, sa pa ready. Image tayo. Ito, ready. Tulak natin to ah. Image. Sa pa, tulak natin. Chrono lahat, chrono kayo, chrono. Chrono. Ready, racing. Tulak tayo, lubak. Balik na. Sing mo na lang kayo, huwag ka na mag-image. Low MP, tara 3, 2, 1, tara pa Epen. Buong araw tayo walang Gcash ah. Panalo. Ito. Epen ah. Ready? Rising. Oh, may MP. Tara, tulak nyo. Akit. Chrono lahat. Tara, 3, 2, 1, tara, akit. Tulak nyo. Tulak nyo. Kapos na image ah. Left side lang. Tox, pabil, Tox. Left lang. Compress na, tara, 3, 2, 1, tara, image. Kata. Get natin. So, para di rising. Cheater talaga yung bomb. Dalawang delay. Tara, 3, 2, 1. Baba Epen. May tao sa MP Epen. ah. Baba Epen. Ito, baba. Ayan, ano nyo, paralyze nyo. Wag iyo. Tulak nyo. Pati-H tayo. Sakto yung daan nila, oh. Sasagasaan kayo niyan. Ready, rising. Ilan nyo. Tulak nyo, guys. Balagbagin nyo. Dito tayo sa macro daan. Paikot tayo, ha. Sapa ready, dragon. Okay, paikot tayo. Sapa ready, chain. Okay, paikot tayo, na squall na yan. Ubus yan. Tara, portal. Takbo, Chubby. Ito, ready, rising. Na-squall na yan, ha. Likod! Meron pa sa likod, pek. Likod. Papalag. Likod, palag kayo. Ready, rising. Sa akin ka. Sapa ready, 157. Tara. Portal. Ready? Basta. Holy shit. Dyan na MP. Palagan nyo, ready, dragon. Palagan nyo yung nasa bungad. Sapa ready, chain. Palagan nyo. Palagan nyo. Alboy, ulo. Gago. Inuyasha, pasali nitong Inuyasha. Oh. Sa ano to? Ito, pasali. Ba't kinik na guild? May guild to eh. Immortals pa naman to. Sino? Yung Inuyasha. Ay natin wala sa Discord yan. Para visit house. FF. DQBL. Tara, all back start. Sinyonism daw eh, Iwan mo na ako, sinyonism. Iwan mo na ako. Tara, image. Nagkuwang mo. Tara. Pondo tayo TH. Tingin kami isang FS log ako. Wala tayong pondes, ano? Pero walang nakakuha ng nook. Wala. TH tayo. So, Nag-gitna MP Kim. Sige, TH tayo. Taxi side. Hindi pa ba sa story yung MP? si Ayan si Blair, oh. Sige, ano lang, dito lang. Wala naman sigurong nakat, no? Kami makakat pa lang ata.
May dito lang, balik na lang, balik na lang. Nagapang na lang. Nag-dead ba na yung ano? Si Dwayne. Walang pepesto sa poste. Uy, kita kayo niyan. Kita yun. Tara, compress na. Mimo, compress. Tara, 3, 2, 1, tara, image na. Sige, dito lang. Pondohan natin to, isang pitik ko. Pwede ng corner rin to eh, oh. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak na yan, MP. Tulak na. Tayo na sa... Alot kayo sa lawa, gago. Ano ba, MP ah? Balik tore. MP nurse. Phoenix. To, ready, Dragon. Nurse. Sa pa, ready, chain. Okay, tulak nyo pa, DB. Tulak nyo pa, DB. Ubos natin yan. Yung pa, DB, ubos natin yan. Ubos natin yan. Oh, na-squall na yan. Tulak nyo na lang. Lolo, walang tumulak. Ubos pa tayo, boy. Ubos na. Hindi, ubos sila. Andyan si Dom. Pa yung extra FS. Give, lower SG. Ako na mag-FS yung Dwayne. Wag, base na lang. Wala mag Base. Ayo, may party ka na, Ayo, may party ka na. Balik ko sa'yo sa mga Sino? Sige. Kaninong party? Ay, Bert, pula ko. Happy birthday, Bert. Oy, si birthday boy. Birthday ko to, isali nyo. Sali nyo. Sali nyo. May event to, 2 event, 30 days costume full. Bukas. Birthday niya. Salamat. Papasok pa. Okay na. Tara, image tayo. Dahin ka na namin, Dwayne ah. Tara, bridge. Sunod na lang, matatapos na to. Pa-party. Sige, sunod na lang, Dwayne. May ano ko. Ponda to sa knock, panigurado. Mo kayo. Nasa sulok. Sang sulok. Tara. Kanina. Huwag kayo dyan sa ano, huwag kayo dyan sa poste. Tore tayo. Paano lang tapos. Oo, pwede nga. Ayan nga, updating nga nila. Nakabatayin nila yung ano po. Ponda talaga yan. Kailangan Tara, din cheating. 3, 2, 1, tara, image. Image. Tara. DB tayo, DB na. Huwag trade mo. O, ayun kita ngayon. Diretso. Bas. Diretso, ready, Dragon. Party ko bas lang, wala tayo image. Tulak nyo tayo. Uy, nag-flash. Tulak tayo. Chrono party ko. Uy, sayang. Tangin lang yan, Phoenix. Tore, guys, Gcash na. Saan kayo? Knock. Look, Dwayne. Uy, balik na dito, Gcash na. End na yan. Ay, likod! Galing Ready, QC. Dragon. Sa pa ready, Chain. Sige, palagan natin. Palag. Sige, palagan natin. Bawasan natin. Sige, laban pa. Sige, palag pa. Yan, ubos sila sa MP ha. Pwede tayo magbalik dyan. Baka maubos nyo pa yung MP. Ubos nyo yung MP, sanok. Base na tayo. Ubos, tara, portal. Portal. Pasok kay portal. Party Portal. dito sa labas. Nandito ka na, Dwayne. Usually. Apo. Nurse tayo, Dwayne. Tara, compress tayo. Tara, 3, 2, 1, try, image. Diretso na tayo, Nok, diretso. Ito, ready, Dragon. Okay, ito, pitasin muna natin to sa pa-ready chain. Ice 167, tara, Nok na.
Nok. Nok na tayo. Ito. Isang party ready, Dragon. Nok na tayo. Chrono lahat, chrono. Chrono, nasa loob Nasa loob yan, palagan nyo. Isa na lang. Pasok ko lang nakuha. Sorry na. Sorry, wala naman po na yun. Balagbagin nyo, compress mo. Compress. Yung MU daw, pasali. Para image na. Gwen, binasa ko sa'yo, party Yung MU, pasali. Patay si Josh, bubo. Si Gwen na yung Gwen na yung TL. Dane, sali mo daw yung MU. Papasok mid. Ready, Dragon. Huwag nyo atrasan. Na-squall na yan sa pa-ready chain. Na-squall na yan, guys. Na-squall na yan. G1 na yung iba. G1 na. Tutok yung iba. G1 na yung iba. Ubus natin yan. Pasok kay portal. Pasok kay portal. Portal na. Hindi sila nagpondo. Matay. Dwayne. Nasa nurse ako, Dwayne. Pasok, may raid team tumid. Wala. Patay. Hindi sa no-call sa Portal. tapos. Portal. Dito mo. Dito, nurse ako, Dwayne. Yung MU. Tara, compress na tayo. Compress tayo. Tara, 3, 2, 1, tara, image shot. Diretso pasi. Tara. Sorry. Compress mo na EP na. Inabot kayo? Okay na. EP no, use back yan, nandyan, huy. Diretso pasi. Magpapondo yun ng nok. Ito. Huwag nyo tasan. Ready? Dragon. Sa pa ready chain. Huwag nyo nang habulin ha. Tore lang tayo. Huwag nyo nang habulin. Tore na tayo. Pati BA sa tao. Tore na. Tore na. Sige lang ako. Sige lang ako. Bala sa likod. Compress na muna. Image tayo. Ako bala dyan. Image. Sige, image tayo. Image ako. Palapitin nyo lang ha. Palapitin nyo. Tore na. Normal lang sa Nore. Story guys. Mga itas na sapat na pa. Bas yung bas. Sige lang, ako bahala dyan. Tore. Portal. Okay, portal. Ready natin yung stage, malayo sa Phoenix yan. Tara, compress portal. Compress portal, tara 3, 2, 1, tara, image lahat. Tara. Tage tayo. Bungad muna, compress ha. Panners. Sige, yan yung mag-QC yung MP. Panners muna, chrono lahat. Tara, 3, 2, 1, tara, tulak nyo. Tulak nyo, ready? Tulak nyo, ready, rising. Sapa, ready, chain. Tulak nyo, guys. Uy, tulak nyo. Bawas na yan. Itutulak nyo. Okay, tulak nyo. O, mahaba pa image. Diretso na kayo nok pagkaubos niyan. Diretso na nok. Nok na. Nok na. Dito na ata, Nicole. Bitin, tara, compress kay DB. Tara, 3, 2, 1, tara, image. Gago, wala. Hindi kami Di pa kami nag-compress. Compress muna. Base? Wala, nasa nok na ako. Sige, grabe. Image na dito. Takbo na yung mga image.
Takbo. Takbo na. Mga nasa base, takbo QC. Habol mo na lang sila si... Base at all, QC. Ah, Revive. Revive yung raw. High speed ka pa, Nook. Sige, Sige, malapit lang sa atin yung TH. Yung ka L. Wala nga eh. Mag-stuck na ako nila. sige lang, okay lang yun. Malapit lang sa atin yung gate. Habol. Bobo yan sila pag kukunin nila yung passive. Sige, takbo lang. Okay, balagbagin niyo yung Torre, balagbagin niyo yung Torre. Balagbagin niyo. Bigilin na lang kaya din ako cheating. Kapal kasi. Sakto lang yun kung registration yung pull. Tara, image. Pascout ako ha. Okay, balagbagin niyo lang yung Torre, balagbagin niyo lang. Okay, makukuha pa nila yung TH or passive kukunin nila, depende sa kanila. Okay, Torre lang. Balagbagin nyo, huwag yung normal attack, Balagbagin nyo. Pinagat naman. Okay, balagbagin nyo. Tara, 3, 2, 1, tara, takboy nyo, chronolat, takboy, pati tayo, takbo. Parte ko, chrono muna. Takbo, chronolat, takboy nyo. Dibidan. May lang din ang bugat og tiyan, no? Uli na TH, mga raid. Sila, di Okay, ba? dibilang. Kapos. Dibi lang. Kapos yan, kapos. Dibi. Para 3, 2, 1, try image. Dito pa, Kim ha? Okay na. Tulak nyo. Torre na guys, ready? Rising. Inabot ka, Dwayne. Wala, mga- Ay, inabot ka, Jerome. Torre na. Balagbagin nyo. Balagbagin nyo yung Torre, balagbagin nyo. Ako, L. Balagbagin nyo, behin na lahat. Dwayne, tulay ka, Dwayne. Okay, balagbagin nyo. Okay, Torre na. Okay, Torre na. Ulok daw, piyo dito sa tapos tayo. Wala ka silang kondo pasi, no? Wag na dyan na, wag sa gilid ha. Andyan yung MP, wag na. Sige, huwag nyo lang pansinin yan. Ignore na. Dahil, pairam ako bidas, Nice, G. El. Nice G. El, pairam ako bidas. Ah, sige. Kukuha na ako easy. Naku, puta ng Vedas yan. Wag. Bagay yan. Kain muna, Mau. Saan ilan nagastos na